কিরে শুকনি, কি করছিস? देखो पाचिस नी ढेपसा सुकनी जी आपा मी तो बोलिनु ना कपड़ाला इस्त्री करे रखवा नी केमने करो आपा मापा मोर तो गोटाई दिनडा भात लगड़ी खान हिलाते ही नहीं चले जाए इला कामेर चापत नी आल्ला की यादे नहीं करो पासो और ती ढेपसा মোর বাদা কি শুনবো আপা? শুকনি ডাট শুনতে শুনতেই মোর গোটা দিনটা কাটে যাচ্ছে। नाटक बाजी की ती की कलो नी सारा दिन तो डाकछू গুছা হচ্ছিস কেনে? যেটা হাকিকত সেটাই তো কহনু। बेसी सच बोलवार जरूरत नहीं है बुझलो বুঝলু की बुझलो তোর দিলটা মোর দিলটা যেটা হচ্ছে ওটা আবারও দিলত হচ্ছে। अच्छा मोर दिलो तोर तने की होचे প্যার মোহাব্বত লাভ তোর দেখে মোর কি মনে হচ্ছে জানিস? की মিতত সালমান খান তুই মোর মাধুরী। पहला पहला प्यार है पहली पहली बार है এঠে বঠে বঠে আকলে আকলে কি সচ্ছিস? ती चुप कर मी জানো তুই মাসুমের বারে সচ্ছিস। ওয়া তো আজ আসবেই নি। कहने ওয়ার বা ওয়া লড়কি দেখবা লেগে আল্লাহ করে ওর শাদিটা হয়ে যাক। ছোয়াটা তো কাম পায়ে গেল, সচ্চু শাদিটাও দিয়ে দিলে হলতেন। सही बात कहा सर। এখুদি জলদি করে। नमुद्दीन ए नमुद्दीन चलो की बात सलाम अलैकुम ওয়ালাইকুম সালাম। बात ये देखो ना लो এটা তো বাপটা, লড়কিটা তো ঠিক হওয়া পারে। যান লড়কিটা জাপ দেন। चल भाई माँ जल्दी होश এটা আমার আদমি